ऑनलाइन सर्विस समस्त को आमंत्रण करे आसंत आम प्रार्थना करवा आज सर्विस आरंभ करवा। मंगलवार ईश्वर आम धन्यवाद करू करू तुम निकट आसु पिता आम जानू प्रभु जगत आमर प्रतिकूल हेले तुम आम को रक्षा कर एपर्यंत आणिच आम से तुमको धन्यवाद गौरव महिमा देवाई चाहूँ। हे पिता परमेश्वर विशेष भाव में तुम आम को सुजोग देपर भाव तुम सेवा करने निमंते साहाय्य कर प्रभु अनेक को उत्साहित कर उद्दीपित कर जपरी ऑनलाइन थ्रू रे आम समस्ते सहभागी हेबा विशेष भाव में तुम्हारी वाक्य को अनुधान करवा प्रार्थना गीत रे आम जोग दे पारिबा तुम आम को साहाय्य कर अनुग्रह कर पिता विशेष भाव आज उपासना कार्य आम तुम निकट समर्पण करू मागु प्रभु तुम आत्मा को द्वारा आम को तुम साहाय्य कर कथा कह एवं आम को हृदय को तुम ये प्रस्तुत कर धन्यवाद सहित ये समस्त प्रार्थना प्रभु जीशु को नाम रे मागुछु आमेन। ये समय आम गोटे गीत गाइबा एवं गीत मध्य दे आम प्रभु को धन्यवाद करवा। आपण जदि जानिथिबे निश्चित भाव में गीत रे सहयोग करत। जेबे राजा जीशु आशिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आशिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। से मध्य आकाशर सीमारे मोते भेटिबे स्वर्गीय तेजरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। लभिमु नूतन शरीर होई जीवितांक परिरे। जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेळरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे। जेबे राजा जीशु आसिबे प्रभुंक विवाह भोजरे केते साक्ष्य मोर साधु संगरे। मो प्रभुंक विवाह भोजरे केते साक्ष्य मोर साधु संगरे। पाइबी मोर पुरस्कार जीवन
पाइबी मोर पुरस्कार जीवन मुकुट मो शिरे जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेलरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे जेबे राजा जीशु आसिबे। से महापुनरुत्थान काले केते रही जीवे ए पृथ्वीरे से महापुनरुत्थान काले केते रही जीवे ए पृथ्वीरे तुमे कि हे बंधु न जीव थरे भाबी देख निज मनरे तुमे कि हे बंधु हरे भाबी देख निज मनरे जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेलरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुठी पल करे जेबे राजा जीशु आसिबे दूत आउ साधु मेलरे तुरी शबदरे डाकिबे जीवी मुकुठी पल करे जेबे राजा जीशु आसिबे जेबे राजा जीशु आसिबे जेबे राजा जीशु आसिबे। आमे गीत संगीता तार 147 गीत 147 गीत एक पदरु 7 पद आमे पाठ करिबा एक पदरु 7 पद आमे पाठ करिबा। तुमे माने सदा प्रभु करो प्रशंसा करो कारण आम मान को परमेश्वर को उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबार उत्तम जेहेतु ताहा मनोहर और प्रशंसा शोभनीय। सदाप्रभु जेरूसालेम को गढ़ती से इस्राएल रो दूरीकृत लोक मान को संग्रह करती से भग्न अंतकरण मान को सुस्थ करती से समान को क्षत सब बांधती से तारागण रो संख्या करती से समस्त को समान को नाम दियंती आमान को प्रभु महान अतिशय शक्तिमान ताहांकर बुद्धि असीम सदाप्रभु नम्र लोकों को धरी रखती से दुष्ट मान को भविष्यत करती धनवान धन्यवाद करी सदाप्रभु को उद्देश्य रे गान करो बिना यंत्र रे आमान को परमेश्वर करो प्रशंसा गान करो। ए समय आमे आमान करो संपादक महाशय आज रिपोर्ट आम शुणा। ईश्वर को पुनर्बार मु धन्यवाद दिए आम मान को से कोरोनार कटकणा थिबा सत्वे तांको निकट रे तांको चरणतर बसा निमंत सुजोग देइचंती एवं उपासना कर सुजोग देथिबारु मु विशेष करी तांको धन्यवाद दउची। आपण मान प्रत्येक को मु प्रभु श्री कृष्ण नाम रे आह्वान जणाउची। आज आम मान मध्य रेवरेंड आलेन मंडल महाशय उपस्थित अछंती तांको मंडली तरफ धन्यवाद देवा संगे संगे आपण मान को विशेष करी अनुरोध करे तांको पे प्रार्थना करंतु जेपरि प्रभु जहा कहया को चाहंती से ता प्रकाश करंती। आपण मान को पुनर्बार मु अनुरोध करिया को चाहे आपण मानकर मासिक देय पुनी कबरखाना देय आपण मानकर स्थानीय कमिटी मेंबर मान को देई आपण माने उपयुक्त रसीद प्राप्त हेउंतु। पुनी जदि आपण माने दशमांश दान धन्यवाद दान एवं मानत दान जाओ को चाहती तेबे
चर्च ऑफिस रे सकाळ 9:30 रु सकाळ 10:30 पर्यंत मु रहूची आपण माने सेठा देवा पारिबे किंबा आपण मानकर हाउस विजिट जतरे करचुंत आमान को पालक माने समान को मध्य यदि आपण चाहंती ताले समान को मध्य आपण मान देवा को पारिबे। एक विशेष विज्ञापन अछि अत्यंत आनंदर विषय जे चर्चलैंड समिति आनुकूल्य रे एक रिवाइवल मीटिंग रो आयोजन करा जायछि। आसंता अगस्त 3 तारिख रु 5 तारिख मध्य रे आ से रिवाइवल मीटिंग हबो संध्या 7टा समय रे। वक्ता आममानकर रेभरेंड डॉक्टर निहार कुमार वर्धन पास्टर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च कटक से 3 दिन धरी से प्रभु को वाक्य प्रचार करिवे। तेणु करी चर्च समितिर सभ्य माने आपण मान को विशेष कर अनुरोध करिसंती आपण माने 3 तारिख रु 5 तारिख पर्यंत संध्या 7टा समय रे आपण माने जूम रे किंबा बालेश्वर सी यूनियन रो जो यूट्यूब चैनल रही ताहाको व्यवहार करी आपण माने एई समस्त कार्यक्रम को आपण माने देखिया को पारिबे एवं विभिन्न एक्टिविटीज मते ताको रही यथा सोलो सॉन्ग ग्रुप सॉन्ग एवं स्किट मध्य से माने आयोजन करिसंती। आ तेन करी विशेष करी आपण मान को मु अनुरोध करे आपण माने एई कार्यक्रम रे एई रिवाइवल मीटिंग रे अटेंड करंतु एवं समान को उत्साह दवा संगे संगे आपण माने प्रभु को वाक्य आमानकर रेभरेंड डॉक्टर निहार कुमार वर्धन को निकटरू सुनंतु एवं आत्मिक जीवन रे आमान जे बढ़िया परिबा आ तेन करी आपण मान को अनुरोध करे आपण माने एई मीटिंग रे जॉइन करंतु जूम माध्यम रे किंबा यूट्यूब चैनल बालेश्वर सी यूनियन रे गोटे यूट्यूब चैनल अछि आपण ता द्वारा मध्य आपण माने यह देखिया को पारिबे। अगस्त 3 तारिख रु अगस्त 5 तारिख संध्या 7टा समय रु आ ऑनवर्ड्स। धन्यवाद। प्रार्थना अनुरोध रही आमान विशेष कर प्रथम प्रार्थना करबा आमानकर प्राचीन प्रार्थना मान को निमंते पुनी जो माने असुस्थ अछंती आ आमानकर एवांजेलिस्ट समानायक से असुस्थ थिले आपण मानकर प्रार्थना क्रम रे आ ईश्वर को अनुग्रह रु से सुस्थता लाभ करी आपण मान को विशेष करी धन्यवाद ज्ञापन करी अछंती। आमानकर सुशांत साहू बाबू भाई बालियार आ से सुस्थता लाभ करी आ घर को फेरिचंती किंतु डाक्तरंकर परामर्श क्रमे से बर्तमान होम आइसोलेशन रहिचंती। तेन करी से अनुरोध करचंती आपण मानकू आपण विशेष करी प्रार्थना करंतु जेपरि से संपूर्ण सुस्थता लाभ करंती। जॉन बेनियन बारिक एवं शोभन कुमार राउत निलियाबाग 2 जन जाको आउ हेवी कोल्ड एंड फीवर से मान आक्रांत आ तेणु करी विशेष करी से मान आपण मानकर प्रार्थना आ लोडिचंती समान को प्रार्थना करंतु जेपरि जॉन बेनियन बारिक एवं शोभन कुमार राउत समान सुस्थता लाभ करबा संगे संगे ईश्वर को धन्यवाद देवा को पारिबे। आपण माने जानिचंती जे आमानकर समलपुर स्थित निथनियल राव से गत 23/7/2021 रे परलोक गमन करचंती। तांकु निमोनिया से आक्रांत थिले आ आमान विशेष करी तांकर परिवार रो समस्त सदस्य सदस्य प्रार्थना करिबा जे प्रभु समान तांकर निज शांति सांत्वना प्रदान करंती। आमानकर निलियाबाग रो मिहिर कुमार दास पापू भाई आ से गत 25 जुलाई 2021 रे परलोक गमन करचंती। आ सकाळ 8:30 बेले हठात हार्ट अटैक तांकर हैला एवं आमाने विशेष करी तांकर परिवार रो समस्त सदस्य प्रार्थना करिबा जे प्रभु समस्त को तांकर शांति सांत्वना प्रदान करंती। पुनर्बार आपण मान विशेष कर अनुरोध करे चर्चलैंड समितिर ए रिवाइवल मीटिंग निमंते आपण माने विशेष करी प्रार्थना करंतु जेपरि ए रिवाइवल मीटिंग द्वारा अनेक आत्मिक जीवन रे लाभवान होंतु। धन्यवाद। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा ए समय मंगलवार ईश्वर आमे तम निकट राष्ट्र पिता विशेष भाव रे आमे स्मरण करू भाई निथनियल राव परिवार एवं भाई मिहिर दास को परिवार को प्रभु से मान को जगत जीवा परे तांको परिवार रे जे आवश्यकता देखा देछि ता तबे जानो तबे समान को प्रति अनुग्रह करो विश्वास भरोसा रे धरिकी रख प्रभु समान को
ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ତମେ ଯୋଗାଇ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନା ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁ। ତମ ନିକଟରେ ଆଣୁ ପିତା, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ତମେ ଘରକୁ ଆଣିଲ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତମେ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ଭାଇ ଜନ୍ ବେନିୟନ ବାରିକ ଏବଂ ଶୋଭେନ ରାଉତ ଯେଉଁମାନେ କି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମରି ସୁସ୍ଥକାରୀ ହାତ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ହେ ଦୟାମୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଚର୍ଚ୍ଚଲେନ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରିବେ 3 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আগস্ট ମାସର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏହି ରିଭାଇଭାଲ୍ ମିଟିଂ ଜୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିତାନ୍ତ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ରେଭରେଣ୍ଡ ନିହାର କୁମାର ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆହୁରି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ତମେ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ତମ ନିକଟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ନିତାନ୍ତ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ନିଅ ବୋଲି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା।
उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। तेरे बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभुଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ହେ ଦୟାମୟ ଈଶ୍ୱର, ତମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତମେ ଦୟାଳୁ, ତମେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ, ତମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। हे प्रभु, आमମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତିଦିନର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛ, ବାହାରେ ଯିବା ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। हे ଦୟାମୟ ଈଶ୍ୱର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ତମେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ এই সময় তোমার নিকটে আমি সমর্পণ করু। অল্প সময় তোমার বাক্য আমি যেতবে আলোচনা করু, তোমার পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে কার্য করন্তু বলি এই সমস্ত প্রার্থনা ধন্যবাদ প্রভু যীশুଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମେ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা କରିବା,
ଆଉ ସେ ମୂଳ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ ରଖିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଆଜି କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ କେହି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲରୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବା, ରୋମିଓ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ଏହି ସତ୍ୟତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କରି ନ ପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା ଏକ କଠିନ କାମ, ଯେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପଦପର୍ବ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ବଚସା କରିବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ଯାକୁବ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11-12 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାକୁବ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11-12 ପଦ। ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରର ଗ୍ଲାନି କର ନାହିଁ। ଯେ ଭାଇର ଗ୍ଲାନି କରେ କିମ୍ବା ଭାଇର ବିଚାର କରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗ୍ଲାନି କରେ ଓ ସେଥିର ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚାର କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଳନକାରୀ ନ ହୋଇ ସେଥିର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ମାତ୍ର, ସେ ରକ୍ଷା ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ବିଚାର କରୁଅଛ ଯେ ତୁମେମାନେ ବା ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଭାଇର ବିଘ୍ନର କାରଣ
ହେବା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ এই କଥା କରୁ ସବୁବେଳେ, ଆମେ ଭାଇର ବିଚାର କରୁ, ପରସ୍ପରର ବିଚାର କରୁ, ପରସ୍ପରର ବାଧାର ଆମେ କାରଣ ହେଉ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ ଯେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହା କର ନାହିଁ ବୋଲି, ବିଚାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନକାରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ସେ ଏହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିହାତି ଜଘନ୍ୟ ପାପ। ଆମେ କେବେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଯାହା କୁହେ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ରୋମିଓ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 3-4 ପଦରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। 3-4 ପଦରେ ଅଛି, ଯେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ଭୋଜନ ନ କରିବା ଲୋକକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, ପୁଣି ଯେ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ ସେ ଭୋଜନ କରିବା ଲୋକର ବିଚାର ନ କରୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ? ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ ବା ପତିତ ହୁଏ, ହଁ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯିବ, କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରିବା କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତାଙ୍କର ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ସେ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇନଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆମେ ନେଲା ପରି ହୁଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଇର ବିଚାର କରିବା କଥା ଅଛି। 1 ପଦରୁ 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ତୁମ ଭାଇର ଆଖିରେ ଥିବା କୁଟାଟିକୁ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କୋଡ଼ି କାଠ ଅଛି ତାହା ଭାବି ଦେଖୁନାହୁଁ? ଅଥବା ତୁମେ କିପରି ଆପଣା ଭାଇକି କହିବ, ଆସ ତୁମ ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ଦେଖ ତୁମ ଆଖିରେ କୋଡ଼ି କାଠ ଅଛି। ରେ କପଟି, ଆଗେ ଆପଣା ଆଖିରୁ କୋଡ଼ି କାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାହାପରେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରିବ। ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁ ସମାନ କଥା। ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏପରି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କେବେ ଭାଇର ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେ କୋଡ଼ି କାଠ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଗେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦୋଷ, କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ବା ଆମେ ପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ
आमे अन्यमान को सबरे दुर्बल भावरे बा मंद भावरे देखो एवं सेमान को दुर्बलता को देखो से आम से ग्रहण करि पारुनु। तो प्रभु को दृष्टि रे तांको लोकमान को मध्यरे से चाहती जे आमे परस्पर को ग्रहण करिबा, परस्पर को निजर भावी निजर भाई भौणी भावी आमे ग्रहण करिबा। किंतु केते बेले जेते बेले आमे निज जीवन रो दुर्बलता को जानिबा बुझिबा एवं अन्यमान को साहाय्य करिबा पाए सेमान को आमे ग्रहण करि परिबा। आमे जानू जीशु जेते बेले जगत रे थिले लोक माने तांको भी ग्रहण करिया पाए राजी नथिले एवं आज मध्य लोक माने जीशु को ग्रहण करिया पाए इच्छुक नहंती। किंतु आमे जो माने तांको जानू आमान को जीवन रे ए परिवर्तन आसीबा दरकार जे आमे भी परस्पर को प्रभु को चिंताधारा रे तांको दृष्टि रे परस्पर को ग्रहण करि परिबा। आमे जदि चिंता करिबा जे अन्यमान को आमे काहे की ग्रहण करि पारुनु, अन्यमान को आमे काहे की ग्रहण करि पारुनु, हमरो समस्या कौन आमे ऑलरेडी चिंता करूछु जे हमरो समस्या कि प्रकार भावरे आमे अन्यमान को आम ठारू छोट बोली भावु सेमानकर दुर्बलता को आमे केवल देखू से आमे ग्रहण करि पारुनु। आउरी जदि आमे चिंता करिबा अनेक कथा ए भितर आमे चिंता करि परिबा किंतु आमे केतरा विषय जस्ट आलोचना करिबा। आमे कहि पारु जे आम जीवन रे प्रेमर अभाव लैक ऑफ लव जे आमे अन्यमान को भल पाई पारुनु प्रेम करि पारुनु सेति आमे सेमान को ग्रहण करि पारुनु। प्रकृत रे जदि कि काहा को भल पाती से निश्चित भावे ताको ग्रहण करि परिबे। भल पाइबा कथा तो अनेक जगह रे बाइबल रे आमे पढ़ू। प्रथम कोरिन्थियो तार 13 अध्याय आपने जो देखिए प्रेमर विषय लिखा है। प्रथम कोरिन्थियो 13 अध्याय आमे केतरा पद पढ़िबा 4 ରୁ 8 पद रो प्रथम अंश पर्यंत पढ़िबा। लिखा है प्रेम दीर्घ सहिष्णु, प्रेम हितजनक, प्रेम ईर्षा करे नाही, प्रेम आत्म बढ़िमा करे नाही, प्रेम अहंकार करे नाही, प्रेम अनुचित व्यवहार करे नाही, प्रेम स्वार्थ चेष्टा करे नाही, प्रेम विरक्त हुए नाही, प्रेम अपकार स्मरण रे रखे नाही, प्रेम अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे, प्रेम समस्त सह्य करे, प्रेम समस्त विश्वास करे, प्रेम समस्त भरोसा करे एवं समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे एवं शेष कह जाए प्रेम कदापि शेष हुए नहीं। आम जानू जे सत्यता आम जीवन में आम जदि चिंता करिबा जे प्रकृत प्रेम बा ईश्वर जे प्रेम से आम को देइचंती ताहा केते समय धैर्य धरिकी रहिबो नहीं, दीर्घ सहिष्णु अनेक समय धैर्य धरी रही पारिबो एवं हितजनक अन्यर मंगल कामना करिबो। सब बेले प्रेम भितर ईर्षा नथिबो, आत्म बढ़िबा नथिबो, अहंकार नथिबो किंतु आमे देखुची ये सब विषय आमान के जीवन रे भर्ती रही। आमे सब बेले ईर्षा करू, आत्म बढ़िबा करू, अहंकार करू, अनुचित व्यवहार करू, स्वार्थ चेष्टा करू, विरक्त हो एवं अपकार के जदि करिबो ताका आमे के भूली पारिबा नहीं। किंतु प्रेम अपकार स्मरण रे रखे नहीं कि विरक्त हुए नहीं कि अनुचित व्यवहार करे नहीं। ये समस्त विषय बाइबल आमको शिक्षा दिए। अधर्म रे आनंद करे नहीं कि जदि असुविधा रे पड़िला अधर्म रे पड़िला आमे खुशी हो जाऊ किंतु ना केबे से विषय करबा कथा नुहे किंतु सत्य रे आनंद करिब एवं समस्त विषय सह्य करिब, सब विषय विश्वास करिब, भरोसा करिब, सब विषय धैर्य धरिकी रहिब। यही सत्यता आम जदि आम जीवन रे भलरे देखिबा चिंता करिबा जे प्रकृत रे मो जीवन रे ए समस्त विषय अछि कि जदि अछि ताले आमे
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କାରଣ ପ୍ରେମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9-11 ପଦରେ এই কথা লেখা ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦର 11 ପଦ, ଯିଏ अपना ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କୁହେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ଯିଏ अपना ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହେ, ପୁଣି ତାହାଠାରେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ अपना ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ এই ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କିପରି ନିଜ ଭାଇକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ତାହେଲେ ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛୁ କହିଲେ ବି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିବା ସମାନ। ଆମେ ମୁଖରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ତାହା ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ବୋଝ ବୋହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ଅନ୍ୟର ବୋଝ ଆମେ ବୋହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ରୋମିଓ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 1 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମେମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବଳବାନ, ଆମେ ବଡ଼, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଚିତ କ'ଣ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁମାନେ, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏବଂ ବାଇବେଲ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜୋର ଦେଇକି କୁହେ ଯେ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଜଗତରେ ଏମିତି ଲୋକ କିଏ ଅଛି ଯେ ନିଜ ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରେ? କେହି ପାରିବେନି, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହନ କରିପାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୋଝା ଆମେ ଉଠାଇ ପାରୁ, ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ନହୁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ। ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନହୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ରାଇଚିୟସ୍, ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ରୋମିଓ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ এই କଥା ଲେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ବା ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର କେବଳ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6-11 ପଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ ତାହାଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ
निकटकू तुमको निकटकू कौन सी नूतन आज्ञा लिखु ना मात्र आरंभ जो पुरातन आज्ञा तुम्हें मैंने पाइछ ताहा लिखुअछि जो वाक्य आमे माने तुम्हें माने जान शुनिअछ ताहा ही सही पुरातन आज्ञा पुनश्च मु नूतन आज्ञा तुमको निकटकू लिखुअछि यह ताहांको ठारे ओ तुमको ठारे सत्य बोली प्रकाश पाए कारण अंधकार घुची जाऊँगी और सत्य ज्योति प्रकाशित हेलानी जे अपना भाई को घृणा करी कहे जे से ज्योति रे अछि से पर्यंत सुधा अंधकार रे अछि जे अपना भाई को प्रेम करे से ज्योति रे रहे पुणी ताहा ठारे झुंटिबार कौन सी कारण नाही आमे आगे ऑलरेडी 3टा पद पढ़ीचु 9, 10, 11 तो निश्चित भाव में आमे चिंता करबा उचित जे आमे प्रकृत रे कोन आत्मिक लोक प्रकृत रे कोन आमे स्पिरिचुअल जदि आमे आत्मिक भाव में आमे बलिष्ठ आमे बड़ हेचु ताले आमे निश्चित भाव में अन्यमान को निजर परि ग्रहण करबा दरकार एवं समान को पाए चिंता करबा दरकार आमे जदि आवरी चिंता करू जे प्रकृत रे आमे ईश्वर को आदेश मानिबा को राजी न ईश्वर को आदेश आम मानिया राजी न से अनुमान को आम ग्रहण करूँ बाइबल कहे तुम अनुमान को ग्रहण कर किंतु आम करूँ जाकुब 2:8-9 पद लिखाई तुम्हें अपना प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम कर शास्त्र ये राजकीय व्यवस्था यदि प्रकृत रे पालन कर ताहले भल कर था किंतु यदि मनुष्यर मुखापेक्षा कर ताहले पाप करुअछ पुणी से ही व्यवस्था द्वारा दोषी बोली प्रमाणित होता ना ईश्वर वाक्य अति परिष्कार कहुच्छी यदि प्रतिवासी की प्रेम कर पारुछ ताहले ईश्वर राजकीय व्यवस्था तमें प्रकृत में पालन करुछ ना यह आदर दिखाई प्रतिवासी के आत्मतुल्य प्रेम कर आम जानू आम मुखस्थ करूँ किंतु आमे प्रकृत में यहाँ जीवन में किपरि पालन करा जीवो से विषय आम चिंता करना था कि ईश्वर वाक्य अति परिष्कार कहते जदि आम यह करूँ ताले आम भल करुचु किंतु यदि मनुष्यर मुखापेक्षा करूँ ताहले आम पाप करू बोली कहुच्छे एवं जगत रे आपण देखिबे जे प्रकृत में आम मनुष्यर मुखापेक्षा करूँ कहीं अनुमान कर मुख देखी अरे बाबा से एते बड़ लोक आ से पाप करिछि से भूल करिछि तांको जदि मु कहबी ताले तो मते असुविधा हो से आमे मुखापेक्षा करूँ जनकर मुख देखी तांको विषय आमे सत्य कथा कही ना था किंतु जे दुर्बल जार सेपरी किछि नाही तांको विषय आमे कहि दउ ना ये लोक ठीक नुहे किंतु प्रकृत में आम जदि ईश्वर लोक आम अनुमान करो मुखापेक्षा करें अन्नर मुख देखी आम सिद्धांत नहीं पारिबा नहीं ये सत्यता आमको जानवा है रोमियो 14 अध्याय 3-4 पद लिखाई जे भोजन करे से भोजन न करवा लोक को तुच्छ न करू पुणी जे भोजन करे नहीं से भोजन करवा लोकर विचार न करू कारण ईश्वर ताकू ग्रहण कर तुम्हें किए जे अन्नर दासर विचार करुअछ से अपना प्रभु निकट में स्थिर रहे बा पतित हुए हाँ ताहाको स्थिर रखाजिब कारण ताहाको स्थिर रखा प्रभुंकर शक्ति अच्छी तो आम चिंता करवा दरकार जे प्रकृत में आम जदि ईश्वर का आदेश मानिबा ताहले आमे अन्नर विचार करिपारिबा नहीं तो प्रभु चाहती जे आमे कि प्रकार भाव में ईश्वर को वाक्य को मानिबा तांको आज्ञा को मानिबा तांको आदेश आम जीवन रे प्रकृत में मानिबा आ ईश्वर आमको जहाँ कहते ता पालन करबा तेबे प्रकृत आशीर्वाद आम जीवन में आसब आम जानू एमती खाइबा पीवा विषय भी अनेक को पसंद करती ना कि बाइबल कहे ए विषय विचार करबा आमर आवश्यकता नहीं
तेबे आम चिंता करूँ जे समाधान केमिति पाइबा, यार समाधान केउठी आसिबो। आउ केतरा अल्प केतरा विषय कहिकी शेष करी जे प्रकृत रे समाधान आम जदि चिंता करूँ जे ईश्वर को वाक्य को आम नम्र भाव में ग्रहण करने दरकार। ईश्वर को वाक्य को आम नम्र भाव में ग्रहण करने दरकार। याकूब तार 1 अध्याय 21 पद एक कथा लिखाई। याकूब 1 अध्याय 21 पद अतएव तुम्हें माने समस्त असुचिता और सब प्रकार दुष्टता परित्याग करी जो रोपित वाक्य तुम मान को आत्मा को परित्राण करने निमंते समर्थ ताहा नम्र भाव में ग्रहण कर। ईश्वर को वाक्य परिष्कार भाव में कह जाउची जे वाक्य आम आत्मार परित्राण दियंती, आत्मा को परित्राण करि पारंती, आमको सूची करि पारंती, सब असुचितारु दुष्टतारु आमको रक्षा करि पारंती। ईश्वर को वाक्य कहे से नम्र भाव में ईश्वर को वाक्य को तुम्हें ग्रहण कर, अर्थात वाक्य आमको जहाँ कहे आम ताहा पालन करूँ, वाक्य आदेश अनुसार आम कार्य करूँ, तेबे जाए प्रभु को अनुग्रह आम को प्रति आसब। आम जो चिंता करवा जे किपरि आम ईश्वर को निकटवर्ती हेबा, बाइबल रे अनेक जगह एक कथा अच्छी जे शोकार्त हृदय नहीं ईश्वर को निकटवर्ती हो, भग्न चूर्ण अंतकरण नहीं ईश्वर को निकटवर्ती हो। आम प्रकृत में सेपरी भाव में ईश्वर को वाक्य को ग्रहण करू कि याकूब 4 अध्याय 9-10 पद एक कथा लिखाई। 4 अध्याय 9-10 रे खेदयुक्त और शोकार्त हो रोदन कर, तुमान को हास शोकरे और तुमान को आनंद विषाद परिणत हो। प्रभु को छमरे अपना अपना को नत कर, ताहले से तुमान को उन्नत करिवे। आम जदि प्रभु को पाखरे भग्न चूर्ण अंतकरण नहीं आसवा, नम्र भाव में तांको पाखरे आम निजको समर्पण करिबा, ताले प्रभु आमान को ग्रहण करिवे, से आमान को नितांत भाव में अनुग्रह आशीर्वाद रे पूर्ण करिवे। द्वितीय वंशावली रे भी आप जो देखिए, द्वितीय वंशावली तार 7 अध्याय तार 14 पद से लिखाई। जेबे आंभ नाम विख्यात आंभ लोक माने आपण मान को नम्र करी प्रार्थना करिवे और आमर मुख अन्वेषण करी अपना अपना कुपथरु फेरिबे, तेबे आंभे स्वर्ग शुणिबा और सेमानकर पाप क्षमा करिबा और सेमान को देश सुस्थ करिबा। एठी भी प्रभु से कथा कहती जे आम जदि निज निज को नम्र करी प्रभु को पाखरे आसु प्रार्थना करूँ, प्रभु केवल आमर प्रार्थना शुणिबेनी, आम पाए आम देश को मध्य सुस्थ करिवे। वर्तमान समय रे आम जानू आम देश एपरी एक अवस्था मध्य दे गति करुची। आम प्रभुंकर संतान संतति भावे प्रभु जीशुंकर लोक भाव में यही सत्यता को जगत निकट रे प्रमाण करि परिबा जे नाई आम प्रभु जीशु को लोक भाव में आम देश पाए जे प्रार्थना आम मागुचु प्रभु ताहा शुणिचंती एवं ताहा आश्चर्य भाव में सुस्थता आम देश को मध्य आनिचंती। यही सत्यता का आम प्रकाश करि परिबा। तेबे आम चिंता करूँ किंतु निजे आम प्रकृत शोकार्त हृदय नहीं भग्न चूर्ण अंतकरण नहीं प्रभु को पाखरे आसवा दरकार। अन्य भाव में आम जदि कहवा जे वाक्यर कार्यकारी आमके हेबा दरकार, बी डुअर्स ऑफ द वर्ड, वाक्यर कार्यकारी जदि आम हो पारिबा ताहले निश्चित भाव में अनेक आशीर्वाद आम जीवन रे आसिबो। याकूब तार 1 अध्याय 22 पद लिखाई। किंतु श्रोता मात्र होई अपना मान को प्रवंचना न करी वाक्यर कर्मकारी हुओ। नाई आमे केवल श्रोता मात्र हेबा नहीं किंतु वाक्य को केमिति पालन करिबा ताहा प्रभु आम जीवन रे आशा करती एवं आमे मध्य से चिंता करिबा दरकार जे आमे किपरि ईश्वर को वाक्यर कार्यकारी हेबा बाध्य हेबा तांको वाक्य को आमे पालन करिबा।
এই সত্যতা ଆମ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:22 ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପରି କଥା ଦେଖୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:22 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ସତ୍ୟର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ନିଷ୍କପଟ ଭାତୃପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାକୁ ସୂଚୀ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର ସହ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବରେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଢ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। କାରଣ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଶିଖୁ ଏବଂ କରୁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ଏହି ସତ୍ୟତା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବେ କି ବା ହେଇଛନ୍ତି କି ବା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଶିଖାଅ ଯେପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଉ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାରେ କିଏ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାରେ ହେଉ, ଆମେ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତମ ନିକଟରେ ଆସୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ତମରି ବାକ୍ୟ ଅତି ପରିଷ୍କାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ କିପରି ତମରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ପରସ୍ପରର ବୋଝ ଆମେ ବହିପାରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମରି ବାକ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ତମରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିପାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ତମେ ଜଗତକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବ, ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ଏହି ସତ୍ୟତା ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ, ମହିମା ସବୁ ତମକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଚେତନା, ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।